Salam alaikum. Vidéo هذايا c'est un vidéo extra. Donc ما حبيتوش تعملوا une séance samedi dernier. Donc le contenu de la séance باش نهبطوا نسجل وحدي و je vais vous donner bien sûr خدمة باش تخدموها للمرة الجاية. Donc باش نبدأ je vais partager l'écran العادة. Donc أول حاجة c'est le partage. دونك هذا لو بروجي نتاعنا وين وصلنا اخر مره داكور. دونك دابخي اللي قاعد نشوف فيه تو دابور في الخدمه اللي قاعدين تخدموا فيها في لي كونط روندو سي كو برشا فيكم ماهمش قاعدين يخدموا بالجيت هاب كوم يلفو بالجيت وجيت هاب كوم يلفو. دونك الناس الكل تخدم في الماستر عباد قاعده تفسخ في خدمه بعضها داكور. دونك essayez d'utiliser les outils هذوما dans le bon sens sinon ما عملنا حتى شيء. دونك انا اللي قاعد نخدم ديريكتومون في الماستر علاش خاطر قاعد نخدم في بروجي وحدي داكور. مي نتوما نورمالمون à chaque fois que vous voulez faire quelque chose vous devez créer une branche séparée d'accord. donc je vais essayer d'utiliser cette technique هذه توا في الفيديو هذا. donc اول حاجه باش نعملها je vais créer une branche d'accord. donc git branch باش نعطيه اسم branch par exemple qu'est-ce que je vais faire including par exemple template. Voilà. Donc, git branch including template. Donc la branche que je viens de créer. Donc كيفاش نمشي لها البرانش هذيا. donc هنا vous remarquez اللي في الترمينال نتاعي عندي الماستر لهنا d'accord. donc puisque je suis على البرانش ماستر ولهنا في الكوان اللوطاني في الفي اس كود يقول لك راك انت في البرانش ماستر d'accord. donc ici كيفاش نمشي للبرانش هذيا. donc نعملو git checkout d'accord ونعطيوه اسم البرانش اللي هو including template que je viens de créer. donc هكا je viens de switcher. donc نقول لها switch to branch. donc هكا déjà vous remarquez ما عادش master لهنا ولات including template. donc il a switché vers la branche الجديده. donc البرانش هذيا هي البرانش اللي باش نخدم فيها الخدمه نتاعي توا que je vais tester. donc le master يقعد une copie qui est finale une copie اللي stable c'est bon تخدم امورها واضحه. donc je vais créer cette branche dans laquelle je vais faire le test نتاع l'inclusion نتاع template هذا d'accord. ben donc je vais laisser ce terminal et je vais ouvrir un autre terminal dans lequel je vais lancer le serveur de développement d'accord. donc نحلو l'application تاعنا. donc voilà هذه l'application تاعنا محلولة. donc une première remarque لهنا اللي ديريكتومون تتحل في اللوجين. donc علاش تتحل في اللوجين سي با نورمال كونه l'application تتحل ديريكتومون في اللوجين. نورمالمون اول باج تتحل سي لا باج اندكس. donc vous remarquez لهنا اللي ريديريجيني للوجين ديريكت. donc علاش شوفوا حتى اذا كان نفسخ ونمشي للاندكس داكور يهزني للوجين ديريكتومون. donc اجا نفهموا مع بعضنا علاش السبب نتاع الحكايه هذه. donc normalement اي ريكويست باش يجي donc عندنا une route qui permet de le capter au début. donc في الويب est-ce que عندي حاجه qui parle de l'index. oui موجوده عندي لهنا l'index d'accord. شكون يجاوب على الريكويست هذا l'URL de ce request là. الهوم كنترولر ميثود اسمها ويلكم في الهوم كنترولر هي اللي تجاوب على الريكويست هذايا اللي هو على الباج اندكس d'accord. والقايل علاش كي نطلب الاندكس ما تجاوبنيش لميثود ويلكم في الهوم كنترولر يهزني للوجين. donc on va aller للهوم كنترولر d'accord. donc نمشيو للهوم كنترولر. donc في الهوم كنترولر tout d'abord ما عندناش une méthode اسمها ويلكم عندنا juste une méthode اسمها index d'accord. donc الميثود ويلكم مش موجوده مي نورمالمون يخرج لي اون ايرور يقول لي راه الميثود مش موجوده في وسط الكنترولر مش يهزني للباج لوجين. دونك اون فيت يهزني للباج لوجين باسكو تو سامبلومون الكنترولر نتاعي هذه. دونك شوفوا في الكونستركتور عندي que ce contrôleur il est protégé par le middleware تاع l'authentification. donc اش معناها il est protégé par le middleware تاع l'authentification يعني on ne peut pas accéder aux méthodes de ce contrôleur من غير ما نكونوا authentifiés. donc le middleware هذايا donc this middleware auth il va vérifier à chaque fois qu'on va demander quelque chose في الهوم كنترولر que l'utilisateur est authentifié. إذا كان ماهوش authentifié il le redirige automatiquement للباج نتاع اللوجين. وسي ce qui se passe لهنا. donc إذا كان نجي نطلب لا باج اندكس d'accord يهزني automatiquement للباج لوجين. علاش على خاطر par définition la page index
موجود الريبونس نتاعها في الهوم كنترولر لا ميثود ويلكم كي يمشي للهوم كنترولر يلقاه il est protégé par ce middleware نتاع l'authentification et du coup on ne peut pas accéder للهوم كنترولر علاش على خاطر l'authentification ماهيش موجوده هاكم شفتوا malgré اللي لا ميثود ويلكم ماهيش موجوده d'accord la méthode welcome elle permet de donner la réponse نتاع الريكوست هذاك d'accord ورغم هذاك ماهيش موجوده لا ميثود وما خرجليش اون ايرور داكور دونك علاش على خاطر تو سامبلومون جو سوي authentifié شوفوا ها باش نزيدها لا ميثود ويلكم داكور دونك جو في اجوتي public function welcome d'accord donc نقول له راهو on va retourner le view d'accord اللي اسمها welcome donc ما تذكروش عندنا une view par défaut الدوسي نتاع ressources views عندنا une view par défaut اسمها welcome je vais la retourner الفيو هذه اللي اسمها welcome d'accord donc normalement هيك موجوده الفيو et malgré ça lorsque je demande la page index ما يرجعليش الفيو اللي اسمها welcome tout simplement علاش على خاطر je ne suis pas authentifié شوفوا معايا حتى اللين الثاني slash home d'accord donc slash home كيف موجود في الهوم كنترولر avec la méthode index donc الميثود هذه index اللي ترجع الفيو اللي اسمها home d'accord donc même si كي نطلب slash home d'accord malgré ça كالعاده يهزني la page d'authentification donc comment on va surmonter ça donc on a deux possibilités d'accord donc soit في الويب لهنا دونك نفسخ الميدل وير هذايا نفسخه من هنا داكوغ دونك جو لو كوموند ونجي في الويب نتاعي داكوغ دونك توا شوفوا لهنا لو فيت كو جي كومونتي الميدل وير كي نطلب الاندكس يهزني للباج اندكس فيها غلط مي بون هزني للباج ويلكم باردون دونك هاكا قال لي في الويب باج ويلكم فما اون ايرور undefined variable ça c'est pas un problème d'accord mais vous voyez le fait que j'ai commenté le middleware c'est bon, je peux accéder, d'accord? Donc, je peux accéder à mon controller et je peux accéder à la méthode welcome, d'accord? Donc, je le commente ou نزيدو في الروت juste على الروت هذا par exemple نجي لهنا نقول له راهو هذا il va être protégé par le middleware d'authentification. Donc, le slash home, il va être protégé. D'accord? Donc, du coup, إذا كان نطلب l'index, il n'est pas protégé, il va me donner la page welcome. إذا كان نطلب slash home, d'accord? Je vais لي authentification. Voilà. Donc, شوفوا لهنا. Donc, je vais éliminer ça. Slash home, elle peut être accessible. Donc, on va dire slash home, il y a slash home. D'accord? Donc, mais je rajoute ce middleware. D'accord? Donc, ce middleware, il va protéger, je vous le fait d'actualiser la page. D'accord? Il va me rediriger vers la page login. Donc, pourquoi? Parce que ce middleware, il effectue le test il y a une forme d'authentification. Donc, ça, c'est un premier point. Donc شوفوا معايا توا هذه c'est une première méthode pardon donc هذه طريقه اولى كوني نحط الميدل وير جوست على الروت وكهو دونك نجم نخلي الميدل وير لهنا داكور et je fais une exception نقول له راهو الميدل وير نتاع l'autentification هذايا صحيح باش يخدم على الكنترولر داكور mais je veux faire une exception على الميثود اسمها welcome donc توا الميدل وير نتاع l'autentification il va protéger tout le contrôleur. D'accord, le contrôleur, il n'est pas accessible que si l'utilisateur est authentifié, d'accord, mais à l'exception de la méthode welcome. Donc, welcome, c'est le nom de la méthode, d'accord, le nom de la view, donc welcome, c'est le nom de la méthode, à l'exception de la méthode welcome qui peut faire l'exception, d'accord. Donc, si je demande l'index, d'accord, il va pouvoir me donner la page welcome, d'accord. Donc voilà, donc il y a deux méthodes, d'accord. Donc soit نكتبوا في الروت, soit نكتبوا في الكنترول.
هذوما les deux méthodes اللي تنجموا تخدموا بها. باهي. donc on va corriger l'erreur اللي موجوده هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها. donc undefined contact. donc هذاك l'exemple الاولاني اللي خدمنا به. donc juste je fais supprimer cette liste UL. Normalement tout sera réglé. Voilà, donc il va m'afficher la page. Bon, la page me fait un mais quand même il l'affiche. باهي. donc الباج هذيا كان تتذكروش الباج موجوده باغ ديفو في اول ما عملنا لارافيل. داكور. من غير ما نعملوا لوثنتيفيكاسيون. دونك الباج هذه موجوده قبل ما تصير جينيراسيون تاع لوثنتيفيكاسيون. دونك qu'est-ce que je vais faire. je vais intégrer الباج هذه avec le layout. حكيت لكم المره اللي فاتت على اللاyout. قلت لكم راهو عندنا ان فيشي app.blade. داكور. دونك فيه لو layout global. داكور. وعندنا cette partie yield content qui permet de distinguer, d'accord, ou bien qui permet de donner ou de définir la zone dans laquelle je vais mettre les parties qui vont changer d'une page à une autre, d'accord. donc à chaque fois que نستحق le layout نعيط له, d'accord, et je définis juste une nouvelle section pour remplacer ce content là, d'accord. donc avec qu'est-ce que s'est passé في le home. le home هو généréها وحده. عمل extend نتاع layout.app. D'accord. Donc, il a fait l'extend de tout ce layout. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait après. Il a juste au niveau de mon home. Voilà. Donc, juste au niveau du home, qu'est-ce qu'il a fait. Il a défini une nouvelle section qui s'appelle content. D'accord. Ce nom de section, اللي هو le content, منين j'ai tout simplement من الاسم نتاع اليلد اللي هنا سميناه content. D'accord. donc lead اللي سميناه content. D'accord. donc on va utiliser, on va appliquer le même principe à la welcome. D'accord. donc le welcome, donc je vais منها juste la partie head. D'accord. donc qu'est-ce que je vais faire là. donc je vais supprimer tout ça. Pardon. donc je vais CTRL SHIFT. donc je vais supprimer tout ça et le remplacer par le layout, donc l'extend. D'accord. donc je vais faire extend min layouts.app. D'accord. donc je vais garder juste ce div là. Voilà. donc on supprime. OK. Voilà. donc et après l'extend, on va définir juste une nouvelle section, donc qui s'appelle content. donc comme vous remarquez ici, il y a une section, donc l'écriture c'est la syntaxe de Blade كما شفنا قبل for each ainsi de suite. donc c'est la syntaxe de Blade, le templating engine de Laravel. D'accord. donc ديما في Blade on utilise la syntaxe de l'Aérobase. voilà. donc توا vous allez remarquer que الباج هذه شوفوا كيفاش تتبدل. d'accord. donc شكون فيها اللاyout exactement. donc عندي الهوم لهنا الناف بار نتاعي موجوده وقعد فيها juste le contenu هذا. d'accord. donc اللي هو EZ bizarre. donc هذايا on va le remplacer par quelque chose تابع البوتستراب. donc ça va être un Jabotron par exemple. voilà. donc juste نزيدو حاجه صغيره au niveau de mon app. d'accord. là on va ajouter la classe container. d'accord. sur tous les contenus. d'accord. le main هذا مش نزيدو la classe container. donc comme ça يزيدنا المارج sur les côtés. d'accord. donc on a une marge sur les côtés اللي تتزيد. donc هذه c'est l'intégration تاع le layout اللي موجود déjà. donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais intégrer un template في وسط الويلكم نتاعي هذا. d'accord. donc le page welcome, je ne vais pas utiliser هذا. d'accord. mais plutôt je vais utiliser un template حاضر. ما نعرفش عليكم نتوما كل واحد فيكم il va chercher son template sur internet. d'accord. donc نرجع للباج نتاعي لهنا. donc je vais aller sur Google. فما ان سيت اللي مستانس ناخذ منه les templates اللي هو start bootstrap. d'accord. donc je vais aller sur ce site là. donc bien sûr نتوما vous êtes libre باش تاخذوا اللي حاجتكم به. donc je vais chercher template نتاع e-commerce. d'accord. donc je ناخذ le premier exemple. donc هذا مش نقعد لوج ياسر. voilà. donc هذا est le premier exemple que je vais prendre.
je vais chercher son code source sur Internet. Je vais chercher son code source sur Internet. Donc, normalement, le dist là, on a l'index.html. Ben, donc, voilà. Donc, le code source نتاعي. Donc, شنو باش نعمل لهنا؟ je vais tout d'abord copier les HTTP. D'accord? Donc, ناخذ par exemple navigation déjà عندي, le page content هذا. Donc, le contenu de la page, je vais le prendre. Donc, هذا بالنسبة للnavigation, عندنا احنا navigation موجودة au niveau de notre app. D'accord? Donc, في l'app عندي navbar متاعي. D'accord? Donc, déjà, je vais le changer navbar متاعي dark. Foncé. Je vais actualiser. Voilà, donc vous pouvez remarquer il est navbar الفوقاني ولا foncé. Donc ensuite on va هذه navigation c'est bon موجودة. باش ناخذوا en bas فما الفوتر. D'accord? Donc le footer هذايا on va l'ajouter في وسط layout كيف. D'accord? Donc في layout تحت المين نتاعنا on va ajouter le footer. Donc c'est le page. Donc notre contenu de page موجود لهنا. Donc هذه الpage content. D'accord? On a en haut la navigation. D'accord? Donc هذه c'est navigation. Donc je vais la commenter. Donc je vais ajouter des tirets là pour que la séparation soit claire par rapport. Voilà. Je vais le remplacer par des accolades. Hop. Voilà. Donc, on dit les différentes parties qui sont séparées. Ben. Donc, نرجع l'interface interne. Vous allez voir, il y a un footer déjà là. Donc, on va avec le contenu. Ben, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer le template. Donc, je vais prendre le contenu de la page. Donc, le container عندي déjà. Donc, je vais من row. D'accord? Donc, من row وأنا ماشي. Donc, je vais copier tout ce code-là et je vais le mettre au niveau de mon welcome. Je vais remplacer DSI, D2, IZ bizarre. Donc, je n'ai le template que je viens de copier. D'accord? Donc, j'ai là, j'actualise et j'ai le template. D'accord? Donc, avec le carrousel. Bien sûr, ce sont des placeholders, des images. Ce sont des placeholders, des images. Ben, donc, voilà. Donc, le template, c'est bon. Il est prêt. D'accord? Donc, comme vous voyez, le template, il est prêt. Donc, bien sûr, le template de la page d'accueil. Donc, vous êtes libre. Je dis un template. Juste, je suis en train de montrer l'exemple. Vous allez dire le template اللي حاجتكم بيه. Donc, je trouve حاجة basique على الآخر. Vous êtes libre de prendre le template que vous voulez. Ben, donc, je vais au niveau de cette page, c'est les catégories, je dois les chercher dans la base de données. D'accord? Je vais hard-coded. Les différents articles que je suis en train de présenter, le template, d'accord? Item 1, item 2, 3, donc, les amis, depuis la base de données, depuis الخدمة اللي خدمناها قبل كانت تذكروش عبينا الباز de données pour pouvoir la tester. Donc, شنو باش نعمل؟ Donc, الباج welcome bien sûr نرجعها depuis le controller, une méthode heavy, d'accord? Donc, au niveau de mon controller je vais écrire le code qui va permettre de récupérer les listes des catégories ou la liste des produits, d'accord? Donc, قبل ما نعمل return
بتاع welcome. D'accord? Donc, je vais déclarer une variable اسمها categories. D'accord? Donc, je vais faire un request à la catégorie. D'accord? Donc, je vais dire اعطيني les names dans les catégories. Donc, juste هشتب les names بتاعهم بركة. D'accord? Donc, bien sûr, ما تنساوش les catégories هذه vous devez l'importer ici. Hein? Ben, كيف donc je vais اعطيني les products. D'accord? Donc, je vais utiliser le modèle product. D'accord? je ناخذ هنا شوفوا l'idée وين هي نرجع لهنا. Donc l'idée c'est de montrer des éléments نجم يكونوا aléatoires. D'accord? Donc des éléments aléatoires depuis la base de données. D'accord? Donc je vais prendre des éléments aléatoires. D'accord? Donc كيفاش نعمل الحكايه هذيا. Donc product باش نقول له in random. Donc in random order c'est une fonction prédéfinie في ال eloquent. D'accord? في ال ORM نتاعي. Donc je نقول له اعطيني in random order 6 كعبات. D'accord? Et je finis par get. D'accord? Donc هنا عباره باش نقول له اعطيني 6 éléments in random order يعني aléatoirement. D'accord? Donc هذا bien sûr منين جبتوا الكلام هذا. Donc اذا كان نمشيو كالعاده laravel.com. Donc je vous montre où est-ce qu'on peut trouver هذا الكل. Donc on change. Bon, je pense que ما تبدلش هذه من وحده لوحده. عندنا eloquent database query builder. Donc هذه les différents query builder. Ordering, grouping. Voilà, donc in random order. D'accord? Donc je peux prendre les éléments dans un ordre aléatoire. D'accord? Donc in random order. قلت له اعطيني juste une limite نتاع 6 d'accord. Donc limite لو رجع على كلمة limite وين موجودة. Voilà, donc limit 5. Donc pour me donner juste une limite نتاع des éléments. Voilà. Donc هذايا comment je vais chercher 6 éléments aléatoires depuis la liste des produits. وهل les deux variables هذوما catégorie ou produit باش نرجعهم مع le view welcome pour pouvoir les afficher. D'accord? Donc هنا في return je vais déclarer un tableau, d'accord, dans lequel je vais retourner deux variables. Donc la variable الاولانيه باش نسميها catégorie باش نحط فيها le contenu de la variable catégorie. والثانيه باش نسميها products. D'accord? Donc هذا normalement عملناها قبل لا. Donc product باش نحط فيها le contenu de la variable product. D'accord? Donc هذا اسم الفاريابل اللي باش نستعملها في التمبليت وهذا اسم تاع الفاريابل qui contient les données. D'accord? Donc هذا les valeurs. Voilà. Donc bien sûr si vous voulez donc نجمو directement نحيو الليني هذه par exemple. Vous faites directement request لهنا. D'accord? Mais je préfère الخدمة نتاعي تكون هكا خير. Donc هكا رجعت la liste des catégories ou la liste des produits مع الفيو اللي اسمها welcome. D'accord? Donc باش نرجع للفيو اللي اسمها welcome لهنا. Donc في الافيشاج نتاع les catégories. D'accord? Je vais créer une boucle نتاع الفاريابل نتاع الكاتيجوري. D'accord? Donc je vais utiliser كالعادة le blade pour afficher une boucle for each. D'accord? Donc le boucle for each هذه باش تكون على les catégories. D'accord? باش ناخذ à chaque fois une catégorie. D'accord? Bon, et je vais copier هذايا. D'accord? Donc à la place de catégorie 1 لهنا je vais utiliser le blade كالعادة pour afficher de leur catégorie. Donc هذايا déjà عملنا كيف قبل لا. فلاش name. puisque جبت النيم كانت تذكروش بيلي في الموديل في الكاتيجوري قلت له اعطيني لي نيم نتاع لي كاتيجوري. donc juste لهنا قلت له اعطيني النيم نتاع الكاتيجوري. donc je vais supprimer les catégories هذو. D'accord? Donc je vais juste garder la boucle for each.
je vais retourner là, sur la page d'accueil MTI. Donc, vous allez voir que la same les catégories, ils vont changer. Voilà. Donc, les catégories, j'ai fait une base de données. D'accord? Donc, les catégories depuis la base de données. Voilà. Donc, je بخلاف les catégories, on affiche les produits, bien sûr. D'accord? Donc, on va afficher la liste des produits. Donc, là, comme vous remarquez, on a le carrousel 6 éléments. D'accord? Donc, on dit, j'ai déjà les produits, donc je vais faire une boucle pour afficher les différents produits MTI. Donc, كيفاش باش تكون الحكاية؟ وين هو الكاروسيل ايتم 1 فوالا. دونك هذايا الرو تاع ايتم الاولاني كاروسيل هاو يوفى لهنا. دونك هذايا الديف نتاع الكاروسيل وهذايا ايتم 1. Donc je vais faire bien sûr une boucle for each, d'accord, sur la liste des produits. Je vais prendre à chaque fois un produit. Donc à chaque fois je vais faire le boucle afficher un des produits. Donc هذا produit منهم. Donc باش نبداو بالليماج. Donc باش نجيبوا البرودوي l'image نتاع البرودوي اللي موجوده في الباز دو دوني. d'accord. Donc باش نقول له $produit فلاش picture اللي سميناها مانيش مثبت. نمشيو للباز دو دوني نتاعنا pour vérifier. DSI2. Voilà, donc le products interne. Voilà, donc on a le champ c'est picture. Donc le champ c'est picture. Donc on va utiliser le picture là. D'accord. On va utiliser le name dans le produit. D'accord. Donc product name. D'accord. Donc là on va afficher le prix unitaire. On va afficher le prix unitaire, les samina unit price. D'accord. Donc une petite base de données. Donc le champ est unit price. Donc unit underscore price. Voilà. Et là c'est la description. Hein. Donc là on va mettre la description. 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 Voilà. Donc c'est description. Picture. Description. Name. Description. Ouais. Voilà. Donc on va tester. Avant de tester, je vais supprimer les divs les différents items. Item 5 et item 6. Donc, on n'aura plus besoin de ça. Donc je vais aller au juste div هذا. Pardon. Voilà. On va actualiser. Donc vous allez remarquer que هذوما باش يتبدلوا باش يوليو les éléments تاع undefined variable produit. شنو نسميها au niveau de mon contrôleur؟ نسميها products. Il a raison. Donc هنا products. Je vais remplacer produit par product. Voilà. Donc, je vais actualiser. Parfait. Donc, il y a la liste 6 produits aléatoires. D'accord, depuis la base de données. Donc, vous pouvez remarquer l'ism هذا. Si j'actualise, je vais تبدل نلقى فيه حاجة أخرى. Donc, عندي un produit aléatoire. كل مرة ندخل الباج d'accueil نلقى des produits aléatoires. يجيوني 6 produits aléatoires pour les afficher dans la page d'accueil. D'accord. Donc, هكا je viens d'intégrer un template, d'accord, au niveau de
ma page d'accueil. D'accord? Donc, en plus, c'est comme la différence entre un lien ou une route qui est protégée par le middleware de l'authentification et une route qui n'est pas protégée par le middleware de l'authentification. Donc, comme vous remarquez, donc si il y a un compte déjà, je vais l'utiliser. Donc, si j'utilise le compte بتاعي نعمل login. Voilà, donc يهزني للباج d'accueil. D'accord, puisque faire هذاك علاش الفوتر نلقاوه لهنا. D'accord, كنقول له هزني للهوم. Donc هذه c'est la page d'accueil بتاعي. L'authentification elle fonctionne convenablement. C'est bon. Voilà, donc هذا ce que j'ai voulu partager avec vous. حاجة صغيرة. Bien sûr لهنا vous pouvez faire les templates اللي حاجتكم بهم. Donc نجموا تزيدوا un template pour le dashboard de l'administrateur et tout ça. Donc avant d'oublier les بديت فيه من الأول. Donc je suis en train de travailler dans le branche اللي اسمها including template لهنا. D'accord, donc كيف تشوفوا لهنا تدخلوا للGitLance. الجماعة اللي يخدموا بGitLance. D'accord, pour faciliter, vous allez voir que l'including template هذايا. D'accord, l'including template il est en avance par rapport لل master. D'accord, donc vous pouvez voir il y a un signe plus لهنا en vert اللي راهو il est en avance. D'accord, نوريكم انتم توا supposons انا خدمت خدمه توا مع ايكيب. داكور, ما خدمتش في الماستر, خدمت في برونش نتاعي سميتها فلان الفلاني كذا. دونك نحضر في التمبليت نتاعي. دونك جو في faire le commit نتاع الخدمه نتاعي. دونك جو في dire including welcome page les templates. داكور, دونك هذايا الكوميت نتاعي. باهي, c'est bon. Donc je vais faire le push aussi. Donc, si je fais le push, donc je vais voir ici sur le GitHub, donc sur le site de GitHub, le projet MTI. Voilà, donc ça c'est mon projet. D'accord, donc vous pouvez voir, il y a un including template là. اللي هي البرانش الجديده اللي عملتها. داكور, دونك هاي including template. داكور, دونك شنو نعمل انا تو بار اكزومبل. سوبوزون انا خدمت خدمه ونحب اللي يخدم معايا في ليكيب اللي لاهي بالريبوزيتوري هو اللي يمرجيها. سي بون, خدمه تستيتها واللي فونكسيونيل. دونك لهنا نعمل compare and pull request. داكور, دونك اذا كان ما خرجت لكش البوطون هذيك من الاول. داكور, دونك ما نلقاش النوتيفيكاسيون هذه. نجي لهنا بول ريكويست. داكور, دونك نورمالمون نلقاوها لهنا. داكور, وكو ما لقيتهاش تعمل نيو بول ريكويست. داكور, باهي, دونك نقول له راني جو في كومباري شنو هو البيز نتاعي هي الماستر. جو في لا كومباري مع الانكلودينغ تمبليت اللي هي البرانش الجديده اللي خدمت فيها هنا الخدمه نتاعي. يقول لي لهنا able to merge. اش معناها able to merge؟ يعني ما فما حتى كونفلي بين الزوز هذوم. داكور, دونك اش معناها ان كونفلي؟ يعني ما فماش مشكل تخليني ما نجمش نعمل الميرج. داكور, دونك قال لي لهنا خرج لي بالاخضر قال لي able to merge, يعني on peut faire le merge نتاع لي دو برانش هذوما من غير حتى مشكل. داكور, دونك يقول لي these branches can be automatically merged. داكور, دونك لهنا نقول له راهو البول ريكويست نتاعي هو الاسم هذا. داكور, دونك نقول له create pull request. داكور, دونك توا شنو باش يصير؟ لو ريسبونسابل على الريبوزيتوري نتاعي. داكور, باش يجيه نوتيفيكاسيون يقول له راهو فما فلان. داكور, نوتيفيكيشن. بون انا لهنا مش تطلع لي نوتيفيكيشن, مي نورمالمون تجيه نوتيفيكاسيون تقول له راهو فلان الفلاني. داكور, باش نشوف اذا كان تطلع نوتيفيكاسيون ولا لا. لا, ما تطلعش. Bref, donc جي يقول له راهو فلان الفلاني. داكور, عمل
دوموند نتاع بول ريكويست يحب يمرجي الخدمه نتاعو داكور دونك يحب يمرجي الخدمه نتاعو دونك شوفوا لهنا نجي this branch has no conflict with the base branch يعني الميرج نتاعهم ينجم يصير اوتوماتيكمون داكور اذا كان فما ان بروبليم on peut faire un échange داكور دونك نقول له لهنا نخلي له كومونتير داكور ونجاوبوا نقول له لا راه ما نجموش نعملوا البول ريكويست هذايا على خاطر فما مشكل فلانيه صلحها باغ اكزومبل ولا بو امبورت مي اذا كان ما فما حتى مشكل نعملوا ميرج نتاع البول ريكويست نتاعنا داكور دونك ميرج البول ريكويست اللي اسمه كذا وكذا داكور دونك في الماستر كونفيرم نتاع الميرج دونك هكا البول ريكويست نتاعنا successfully merged and closed داكور دونك نقول لي لهنا ديليت برانش هذا البرانش هذه ما عادش عندها حتى قيمه نجموا نفسخوها داكور دونك كان نمشيو توا نرجعوا دونك هنا هاكا البول ريكويست نتاعنا ميرجد داكور دونك نمشيو للباج داكوي نتاعنا تلقاو لي ديفيرونت موديفيكاسيون اللي عملناهم اللي هما including welcome page template داكور دونك موجودين في الماستر داكور اخر كوميت صار في الماستر هو الكوميت نتاع البول ريكويست نعملو فلان الفلاني داكور فروم حسام including template دونك هذايا il est vérifié و سي بون عندي les différentes mises à jour موجودين داكور دونك بيان سور اذا كان نرجع للباج نتاعي دونك نلقاو عندي les différentes branches لهنا دونك ما بين لي برانش اللي عندي البرانش هذه including template elle est mergée داكور دونك فيها الميرج موجود داكور دونك je peux la supprimer دونك نجي نكليكي لهنا نفسخها البرانش elle peut être supprimée sans aucun problème puisque le contenu نتاعها il est صار الميرج نتاعو في الباج في الماستر داكور دونك لهنا نرجع اون لوكال داكور اللي كنا نشوفوا فيه اللي كنا نشوفوا في الريموت دونك شوفوا كي نرجع اون لوكال لهنا يقول لي راهو الماستر نتاعك راهو ناقص دونك شوفوا لهنا عندي الفلاش لوطه بالاورانجي دونك علاش على خاطر فما حاجه موجوده في شفتوا برانش ماستر از داون تو commit behind الاوريجين ماستر دونك هذايا الماستر اون لوكال نتاعي اللي behind مؤخر بدو كوميت بارابور للاوريجين ماستر دونك اش معناها يعني فما واحد يخدم معايا عمل ديجا ان كوميت داكور و elle a été mergée يعني الماستر نتاعي اون لوكال لهنا il n'est pas à jour داكور دونك شنو نعمل دون سو كا دونك باش نمشي ساعه تو دابور نسويتشي للبرانش ماستر نتاعي دونك انا تاو بويسكو مانيش في البرانش ماستر داكور دونك كون فو ريماركي ici je suis في الانكلودينغ تمبليت لهنا عندي برانش اخرى قاعد نخدم فيها دونك كالعاده نعمل جيت تشيك اوت باش نسويتشي للماستر داكور جيت تشيك اوت ماستر تهزني للماستر يقول لي your branch is behind by 2 commits راك اون روتار داكور بارابور للاوريجين ماستر قلنا اللي هو الريموت نتاعي داكور دونك يا اما نستعمل جيت تشيك اوت هذيا او بيان نجم تو سامبلومون بويسكو قاعد نخدم باش اسمه بال في اس كود دونك لو فيت دو كليكي لهنا في الكوان على اسم البرانش يخرج لنا سيت ليست لا نقول له راه نحب نمشي للماستر داكور يسويتشي اوتوماتيكمون للماستر داكور دونك شوفوا لهنا دايور يقول لي راه عندك 2 mois داكور 2 ناقصين داكور دونك سوا نعمل بول داكور مانيوالمون والا البول نعملها نجم بالهنا نعمل بول والا نكليك على هذه il va faire la synchronisation داكور نكليك هنا يقول لي this action will push and pull commits to and for origin master نقول له اوكي دونك ما عندي جوست باش نهبط الخدمه داكور دونك سي بون توا تتنحى هكا الانديكاسيون اللي الماستر نتاعي راهو اون روتار داكور دونك اي الماستر نتاعي يكون اب تو ديت بارابور للموجود في الريموت داكور دونك فوالا دونك هذا سي سكو j'ai voulu partager avec vous donc bien sûr نخلي لكم الفيديو تتفرجوا فيها et après je vais vous lancer le travail اللي باش تزيدوه الجمعة هذه على اللي كنا نشوفوا فيه تو donc je vous remercie pour votre attention وشهية طيبة الناس كل